Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'sum. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu terjaga atau dilindungi لا في حياته المادية فقط بل في مكانته الباسقة أيضا. dari kesalahan-kesalahan, bukan hanya perkara lahiriah, tapi juga kedudukan beliau yang luhur. وقول الله تعالى والله يعصمك من الناس أي لن ينال الجاحدون والكافرون والأعداء لن ينالوا منك منالا لا في حياتك ولا في مكانتك. Dan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah akan menjagamu dari gangguan manusia. Artinya, para mujahid, para kafir, dan para musuh tidak akan mampu menyakitimu, tidak dalam hidupmu, tidak pula kedudukanmu. هذا ينبهنا إلى أن نعلم يعني اليوم قبل اليوم وبعد اليوم كل ما يمكن أن تتصوروه من مظاهر الحقد والضغينة. Hal ini memberitahu kita bahwa dahulu, sebelum hari ini, dan setelah hari ini, apapun bentuk kebencian dan kedengkian yang mereka tampilkan على المصطفى صلى الله عليه وسلم التي تبرز في صور في كلمات في إلى آخر ما هنالك terhadap Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dalam bentuk apapun yang dampak di akhir zaman. لن ينال رسول الله صلى الله عليه وسلم منه شيء نهائيا. لذلك كلمة دارجة اللي بيقولوها إنه أفلام أسيئة Melalui kalimat-kalimat atau dalam bentuk gambar-gambar, semua tidak akan mengenai Rasulullah. Pada akhirnya, mereka mengatakan itu adalah film-film yang isinya menghina. أسيء بها إلى رسول الله صور مسيئة إلى رسول الله لك هذا غلط. لما نقول مسيئة إلى رسول الله يعني معناتها الإساءة وصلت للنبي لا فشل. Dan mereka menisbatkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan gambar yang buruk. Demi Allah, itu kesalahan besar. Menghina Rasul itu artinya menyakiti beliau, dan mereka mengira hinaan itu sampai kepada beliau. Padahal tidak, sama sekali tidak. نعم لكن ممكن أن نقول تطاولوا وناس يتطاولون إلى سدة النبوة. Ya, mungkin kita bisa bilang mereka bersikap melampaui batas, kurang ajar, dan orang-orang yang melampaui batas terhadap kedudukan Nabi. ولن يتأتى لهم ذلك لكن معاذ الله. Dan itu tidak akan mereka dapatkan, namun tidak kembali. يسيء إلى رسول الله بعد قول الله تعالى والله يعصمك من الناس. لا يتأتى هذا لأحد بشكل من الأشكال. نعم مما كان. وأنا يعني قلت Menghina Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah Allah berfirman, demi Allah, Allah akan menjagamu dari gangguan manusia, maka tidak akan ada yang mampu menyakiti dengan cara apapun. Dan apa yang terjadi dan yang saya maksud من ناحية أخرى di sisi lain, هؤلاء الذين يتطاولون ويجرؤون على ما يجرؤون عليه إنما أعمالهم تعد صدى. mereka melampaui batas dan menyeret apa yang sesungguhnya amal perbuatan mereka dihitung sebagai gema atau tidak berarti. لتقصيرنا نحن ولإساءتنا نحن ولتطاولنا نحن لا يمكن لأحد منهم أن يمارس شيئا من هذا العمل لو لم يجرئهم المسلمون. Karena kelalaian kita dan kelampauan batas, tidak mungkin bagi seorang pun dari mereka untuk melakukan pekerjaan
andai kata tidak umat muslim menyeret mereka. وواقعهم المخزي اليوم على ذلك. Dan realitas mereka yang على كل ما بيجوز أننا نستعمل كلمة أساءوا إلى رسول الله. فشر أساءوا، من هذول أساءوا في عصر النبي عليه الصلاة والسلام. bagaimanapun itu tidak boleh karena kita menggunakan kata terhadap Rasulullah SAW, maka keburukan makna mereka menghina dari penjahat-penjahat di zaman Nabi. المشركين واليهود وكل هل تستطيع أن تقول إنه في واحد منهم فعلا أساء للنبي أساء؟ لا، أساء لحاله، حكى صحيح. Orang musyrik dan Yahudi bisa berkata bahwa sesungguhnya ada satu dari mereka menghina Nabi SAW dengan penghinaan yang bisa ditanyakan sendiri dengan perkataan yang benar. أمل اللي بيطلع بإيده لكن عمله هذا شكل إساءة ارتدت إليه هو. هذا ينبغي أن نعلمه بهذا الشكل. Mereka melakukan apa yang mereka mampu, tapi pekerjaan yang hina yang kembali kepada dirinya sendiri. Inilah yang harus kita ajarkan kepadanya.